स्पीकर साहब, सबसे पहले तो आज मोहतरमा ने जो करारदाद पेश की, इस करारदाद की हम भरपूर हिमायत करते हैं। और साथ साथ कल जो वाक़या हुआ बोलान में, उनमें जो लोग शहीद हो गए उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं और उस वाक़े के भरपूर मज़म्मत करते हैं। और ये वाक़या सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं हुआ है जो लोग मर गए या जिन घरों में मातम है। ये तकरीबन पूरे बलूचिस्तान में हर घर में मातम है और हर एक के लिए एक चैलेंज की बात है और हर एक की इज़्ज़त की बात है। तो इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, यकीनन पूरे मुल्क में दहशतगर्दी चल रही है और पूरे मुल्क जो है दहशतगर्दी की लपेट में है। बिलखसूस बलूचिस्तान तो अब इस दहशतगर्दी हमारे घरों के सामने बल्कि घरों पे पहुंच गई। तो इनकी हम यहाँ रोज़ रोज़ डिबेट करते हैं। ये जो आज़ादी की तहरीकें चला रहे लोग, आज़ादी का नाम दे रहे, ये मासूम लोगों को जो मार रहे हैं, बेगुनाह लोगों को, ये हमारे फोर्सेस को जो रोज़ रोज़ निशाना बना रहे, तो हम एक इसको खेल समझते हैं, हमारे लोग सीरियस ले नहीं रहे। और मैं तो कहता हूँ ये बलूचिस्तान सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो अब आज़ादी के लिए लड़ रहे या आज़ादी के नाम पे लोगों को मार रहे। ये बलूचिस्तान तमाम लोगों के और बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ अक़वाम रहते हैं। ये बलूचिस्तान मुख्तलिफ़ अक़वाम की है, सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो लड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये सारे बलूचिस्तान के अक़वाम के लिए एक चैलेंज है और हमारी सरदारों, हमारी नवाबों, हमारे MPs, MNAs के लिए, सब के लिए एक चैलेंज है। ये जो तहरीक चल रही है, एक ज़माना था कि हम अपने इलाके के अतराफ में किसी मुसाफिर को कुछ कहता था तो हम बुरे मानते थे। अभी हमारे सामने लोगों को मारा जा रहा है, हमारे घरों के सामने लोगों को मारा जा रहा है, हमारे गाँव में लोगों को मारा जा रहा है। और हम वहाँ के जो सरदार है, नवाब है, MPA है, MNA है, सारे खामोश है, कोई टस से मस नहीं हो रहा है। ये आखिर समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये खेल कहाँ से शुरू है, कहाँ ये क्यों हो रहा है इस तरह की। मैं अगर मेरे इलाके के मैं एक मिसाल ले लूँ, मेरे हल्के में अगर एक दहशतगर्द पैदा हो जाए, एक तंजीम वहाँ उठ के खड़ा हो जाए, इस तरह की तहरीक शुरू करे, तो ये मेरे लिए चैलेंज नहीं है। और क्या है ये, हम अपने लिए चैलेंज क्यों नहीं समझते हैं? यहाँ पे हम सारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम दावे करते हैं कि ये बलूचिस्तान हमारा है। मैंने इलाके से 30,000 वोट लिया है, मैंने 50,000 वोट लिया है, ये मेरा हल्का है। तो मेरे हल्के के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, हम इसको बुरा क्यों नहीं मानते? ये जंग हम क्यों एक मखसूस तबके के जंग हम करार दे रहे हैं? ये जंग हम क्यों अपने फोर्सेस सिर्फ आर्मी का जंग हम करार दे रहे हैं कि ये आर्मी का काम है, AFC का काम है, या इससे हमारे कोई सरवर कार नहीं है? तो ये जंग आखिर हमारे घरों में तो ज़रूर आएगा कि जब हम उसको एक मानी से तो हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्दों को, जो हमारे घरों के सामने वाक़यात कर रहे हैं, हमारे घरों के सामने बेगुनाह लोगों को मारे, मुसाफिरों को मारे, औरतों को मारे, बच्चों को मारे। हम बिल्कुल खामोश है, हम रात को सो जाते हैं और हम कहते हैं कि इस इंतज़ार में कि कल जो खबर चलेगी कितने लोग मर गए, कितने जवान मर गए, AFC की कितने आर्मी की जवान मर गए। क्या ये सिर्फ इनकी जिम्मेदारी है? क्या ये बलूचिस्तान सिर्फ आर्मी की बलूचिस्तान है? क्या ये बलूचिस्तान सिर्फ AFC की बलूचिस्तान है? क्या ये जो बदआमनी यहाँ पे फैलाई जा रही है, ये जो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, क्या ये इस दहशतगर्दी के हमारे ऊपर असर नहीं है? क्या इस दहशतगर्दी की, इस अमन अमान के हमारे बच्चों के ऊपर असर नहीं है? क्या ये जो बलूचिस्तान जो जल रहे है इस आग में, क्या ये हमारे मुस्तकबिल नहीं है? तो इसके लिए मैं तो कहता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये सारे सब के साथ हो रहे हैं। ये हमारे लिए एक चैलेंज है, सब के लिए एक चैलेंज है। MPs के लिए चैलेंज है, मिनिस्टर्स के लिए चैलेंज है, सरदार और नवाब के लिए चैलेंज है, सियासी पार्टियों के लिए चैलेंज है। हाँ, अगर हम उनके साथ है फिर हमें यहाँ इस फोरम पे आके बोलना चाहिए, फिर बंदूक से नहीं लड़ना चाहिए, फिर यहाँ आके पार्लियामान की ज़बान से अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए, फिर इस फोरम पे लड़ना चाहिए। फिर हम बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहे हैं? तो अगर हम उनके साथ नहीं है तो फिर उनके साथ हमें लड़ना चाहिए। हमारे इलाके की मैं तो चैलेंज करता हूँ, अगर हमारे घर के सामने इस तरह की कोई एक तहरीक उठती है, मैं तो या उसी वक्त रिज़ाइन देता हूँ, या तो मैं उसके सामने मैं अपने कबायली फोर्सेस को साथ लेके मैं उसके साथ लड़ूंगा। उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक मैं मरूंगा या उनको मरवाऊंगा। मैं तो चैलेंज करता हूँ, मेरे इलाके में इस तरह की कोई फोर्सेस अगर पैदा होगी, ये मैं अपने दोस्तों को मैं सारे इसको मैं जिम्मेवार ठहराता हूँ। इससे हम बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते
کہ بس صرف ہم مذمت کرتے ہیں، اسمبلی میں آ کے کھڑا ہو جائے مذمت کرتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ آ کے کھڑا ہو کے مذمت کرتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے سب کے لیے چیلنج کی بات ہے. ہم خاموش کیوں اس بات پہ؟ ہمارے گھروں کے سامنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. کیا ایک پنجابی جو میرے گھر کے سامنے مارا جا رہا ہے، یہ میری بے عزتی نہیں ہے؟ یہ میرے گھر قوم کی بے عزتی نہیں ہے؟ تو یہ سب کی بے عزتی ہے. تو اس پہ میرے خیال میں ہمیں سب کو تھوڑا سا ہوش لینا چاہیے، اور تھوڑا سا اپنی جو ذمہ داری ہماری جو قبائلی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری جو بحیثیت ایک مسلمان جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کو ہم نے اس طریقے سے نبھانا چاہیے. ہمارے ضمیر جاگنا چاہیے، ہمیں اس میں خاموش نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اس طرح خاموش رہیں گے تو میں ہمارے اپنی خاموشی کو جو ہے ہم ان تنظیموں کو، ہم ان دہشت گردوں کو ایک سپورٹ سمجھتا ہوں میں. تو یہ ایک بالکل خاموش سپورٹ ہے ان کی. تو یہ سپورٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی سپورٹ کرتے ہیں تو پھر میرے خیال میں بندوق کی زبان سے نہیں لڑنا چاہیے، پھر آ کے اسمبلی میں کھڑا ہو کے پارلیمانی سیاست کر کے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرے. بلکہ یہ بلوچستان صرف ان لوگوں کی تو نہیں ہے جو لڑ رہے ہیں. مٹی بارہ ناصر بلوچستان کو انہوں نے کب متاثر کیا ہوا ہے، بلوچستان کو جو ہے اپنے جاگیر سمجھ رہے ہیں. بلوچستان میں تو مختلف اقوام رہ رہے ہیں، بلوچستان میں تو مختلف سردار و نواب رہ رہے ہیں. یہاں تو مختلف یرغمال بنایا ہوا ہے. یہاں آپ لوگوں نے کچھ مٹھی بارہ ناصر نے بلوچستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے سب کے لیے چیلنج ہے. ایم پی ایز کے لیے بھی چیلنج ہے، منسٹرز کے لیے بھی چیلنج ہے، سردار اور نواب کے لیے بھی چیلنج ہے. جو بھی بلوچستان کے اندر اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے ان سب کے لیے چیلنج ہے. اور لیکن یہ چیلنج کو جو ہے ہم نے چیلنج کے طور پہ لینا ہے، ورنہ اس کے اندر ہم سب ہار ہیں. کہ کسی نے اگر یہ کہنا ہے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے گھروں کے سامنے کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ کے علاقے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ کے بلوچستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. نواب اور سردار اور ایک جاگیردار کے گھروں کے سامنے اور ان کے علاقے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ کسی کے علاقے یا کسی کے شہر میں کچھ اس طرح کے واقعہ ہوتا تھا تو وہ پورا شہر کو لرز اٹھتا تھا، وہ نکل جاتے تھے کہ میری عزت کو چیلنج کیا ہے. ابھی کسی کی عزت کیوں نہیں چیلنج ہو رہا ہے؟ ابھی کیوں لوگ خاموش سارے؟ یہ واقعہ جو ہو رہا ہے کسی کے گھر کے سامنے تو ہو رہا ہے، وہاں بھی تو کوئی ایم این اے اور ایم پی اے تو ہوگا، وہاں پر بھی کوئی سردار اور نواب تو ہوگا، لیکن یہ سارے کیوں خاموش ہیں؟ تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس دہشت گردی کی تو ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن صرف مذمت کی حد تک نہیں، ہمیں اٹھنا ہوگا. بحیثیت بلوچستان کے مختلف اقوام، وہ چاہے پٹھان ہے، چاہے بلوچ ہے، چاہے جو بھی ہے، ہم سب نے اٹھ کے اس بلوچستان کو اپنا بلوچستان سمجھنا ہے. یہ جنگ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، یہ جنگ بلوچستان کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، یہ جنگ پنجابی کے خلاف نہیں ہو رہا ہے. پنجاب میں امن امان ہے، بالکل خیر خیریت ہے، لیکن یہ ہماری سرزمین کو انہوں نے آگ میں تبدیل کیا ہے. یہ کس نے کیا؟ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے کیا ہے. لیکن اس پر ہماری خاموشی جو ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس سوالیہ نشان کو ہم نے توڑنا ہے. میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور اس واقعے کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں. تھینک یو حاجی محمد عمر صاحب.